Hello guys, Ajiba today. Ajibi Moila video di welcome back to us today. Ina siya nembi sop pal hobo ko na hop krese ajido kila video si ina na papi. Ajido kiti ja jungle jala video na hai. Ajido mo tuisang ja na siya mo pita mo alak kam ni mi ja. Ite rasta jes aro mo video bi man dire update korana aro gilli asigoli bosi live bi man bia thunder marli bi jai aro pani marli bi pani bisai li bi jai na idu ku guru na pare pena pabe aro kigo ajido maiki bacha kangi sob ke lukuro wane jane se amne be skip no korna mala video skip no korna pura side be kim sha ko ita da amne bra kun bar support kore se pc thanks aro hoile bina video saman on the pc ase hoile be sai na subscribe na ko je ita da 949 subscriber lagi ase na amne be parish hoile video do sai na parada subscribe kori dibe amma baba aro kunma sadigan sai sole moram bra video do skip no kona sai dibe moi la korja rasta do gina ase amne bi te gai jo ji do bari le do moi koda video banane amne ngi te gai do update kori do video do content do bishi bal ni ule mon hoile bishi ba posti boy aro posti di boy dage aro posti di live pi man bal nahi pani aili jabo aro sun marjo limina jai mola like to na imam bal na hoy idorne video we continue update koril na pare holi moila ate to kina go kas moi de subscriber 50 subscribers is 51 subscriber aji ek to dine ase kon moi ki phal pa man na thakse ki jani जुली काली दी चाइना जुली काटी दिबो जुली भी लंबा है बस्ती दी बोयना तो जुली भी काटी उली इमान दाम ना भाई ना ओपाली चावो नाय थाके हमने भी पारा था मुला वीडियो दी स्किप न करना साइड बे मैं हमने होता ही गई थाके मैं जो रास्ता दिखाई दिबो हमने भी मोला रास्ता तो किना से जो सबे कैसे হলো এখন বড় এখন খাইতে খান থাকি ও দো আরো তো do pixi nichura na pixi nichura ala da se de chinsang de da manu kon brother chaniwo are de na jaw na de na jaw mana raste do guys sabi de amne mina pura sabi lo de na don gro are do bazar bi or to se de pura na jo hina se de raste do Saralo abo, dong ai đây, hai đứa thích đàng vậy, đâu nữa, guys, study nasi deh, kita nak kuliwo, study nak jauh. Kas pura sa sabi de mugalla ko de di de tolong ada guys itu ina uti do kodo ina uti wo yo itu toilet ase de itu mola toilet na are ina uti wo guys bungsi de ko bungsi de kabra de san ni man nai na kabra de sabe tik sukaina guys sabe
itu mola corni china view ase itu so ne aji dimbi mambala se sabi de o de inibe ase de inibe buta de dige na itu pura inibe ase de inibe na salu hi guys kulbong ji de ni amne bi video to kina lagi se kushi bashola moi ji posture din sang jaina se moila phone to switch off takse moi rasta la update bi guri di boli bishi mon dagi je update kurle barana phone to switch off takse posti de do light bi mam bhalwa continue na hina pani aile aro hawa marle aro thunder marle bi pat pat jai gi ho je light bi up ko bona bare gi la light asin na jani itu ra phone bi iman bishi na je aro posti de do olda ki go gina go kidi jabo aro alak kam dagile alak ti jabo rest kurle upai na phone bi iman na chue kam epale bishi dagina aro mula video tu kun brasa je sai na sabi moram brana like share subscribe koi dibe aro kunuma notun sai soile friends kan aro ama baba puni didi kan kunuba notun sai soile sai na mula video to subscribe koi dibe mola ida subscriber to goi 51 na thuye se aji ekta subscriber udoina se moi ki khushi basi ki jane bishi thank you jane dese moi ida video to moi hotai bishi bal content enable try kore ho ile be posted na like to iman disturb teo kina bi noko sal mari do tamli gores ar ekchum bro go she comment de ay moi amni la new subscriber se comment back kurna comment reply kurna kona ta moi posted like imam balwa nai moi kina comment reply back kuro bro moi ge maaf kuri dibe moi paradak moi bi reply kuro aro moi do amni ragi posti la ase na hote na moi do kambung posti la ase de moi kambung posti la ase aro kina gobo amni sai jole moi gi maaf kuri dibe moi amne gi guri bi go sob guri bo moi bi moila kam kucha se ki gure se moi sob update gorle mon hoile bi aji bi sabina iman dim bi ji video bana se amne bi moram bra like share subscribe kurle na bori dibina samanu di bishe se de moi tuita tinta video upload kurna se video bi iman upload kurle na bare ida ko nishina live pra bi shi tikdar dina idura moi bi bishi try gore so ile bi time bi na pae ido body live prime man tikdar dia se moi bi bal content ani ule try korbo moi ki kuri moi sob tikau na sob tek kuri dibo ile bina light idoi phalo shile na moi sob update kuri dibo achila video de mani hobo video do achila video to khata ase ida support kora nishina kun bra support kora speech thank you jane se speech thank you amnengi ko de bole bi na ole bi so right amnengi bless kuri dibe moi la video do kunuba notun size ole subscribe kuri dibe aji do video de imano wo aji garni de mani wo video de jo bye bye next video de lok kuro jo bye bye de